салом тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза якҷоя ана ҳамин тавр шапалак месозем. бо ана ҳамин тавр тур. ман 2 то тур гирифтам. дарозии тур ана ҳамин қисмаш 40 сантим мебошад ва ин қисмаш бошад 6 сантим. ана ҳамин тавр 2 то гирифтам. ва акнун турро ана ҳамин хел қат карда боз 2 маротибаи дигар ана ҳамин тавр қат кардем ва ин 2 тарафашро медузем. риштаро мебурем. боз тарафи дигарашро медузем. ҳамин тавр духтем. риштаро бурида дигар тарафашро мегардонем. дар ҳамин қабати аввалинаш ана ҳамин тавр мурра пур мекунем. қисми кушод будаашро боз медузем. риштаро мебурем. ин тури дигарро низ айнан ба монанди ҳамин духта дарунашро мурра пур мекунем. ман яктои дигар ин хел духта тайёр кардам. акнун ҳардуяшро мечаспонем. ана ҳамин тавр матоъро гузошта медузем. инро ба ширеш ҳам часпонен мумкин аст, аммо агар ки дузед мустаҳкамтар меояд. кушода намешавад.
شیرش باشد زود گشوده می شود. به همین خاطر من اونقدر شیرش استفاده نمیبرم. شپلک ما آن همین شکل رو گرفت. اینها رو می توانید در کرته های کودکانه چی خیلی که در دیگر نوارها گفته بودم، در کرته های کودکانه، در آرایش کرته های زنانه، در آرایش هر چیزی که خواهید استفاده برده می توانید. زیادتر برای مویبندک های کودکان اینها بسیار زیبا هستند. برای کودکان این نمود مویبندک ها جالب هستند. به همین خاطر می توانید آن همین طور در مویبندک های کودکان استفاده کنید. انا به همین شکل من در موی لختک انا همین طور شپلک بافتم، برشته بافتم. می توانید این طور رو هم آماده کرده به همین مانند چسبونید. ببینید در موی سر چقدر زیبا میتابد. با همین نوار امروزه ما به آخر رسید. اگر نوار ما به شما پسند آمده باشد پس لایک ماندن و ابونه شدن را فراموش نکنید. تا نوارهای آینده در امان خدا باشید. خیر.